லகுவாக நாம் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் கொண்டு வரலாம். ஆனால் முகமதிய மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் சிறு பிராயத்திலிருந்து அவருடைய கொள்கைகளை படித்து வருகிறபடியால் அவர்களை இந்த மார்க்கத்துக்குள் கொண்டு வருவது கடினமான ஒரு காரியம். ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ, എന്ത് എഴുതുന്നോ അത് അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുമെന്നോ. ஒரு மனுஷன் இப்படி சொன்னார், ஒரு குழந்தையினுடைய மனது ஒரு வெள்ளையான ஒரு தாளை போல் இருக்கிறது, எதை எழுதினாலும் அது உள்ளில் அது பதிக்கப்படும். നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ നാം എന്തും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പത്തിൽ അത് അവരുടെ വലുപ്പത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരും. சிறு பிராயத்தில் அவர்களுக்கு நாம் என்ன சொல்லுகிறோமோ அதுதான் அவர்கள் முதிர்ந்த வயது வரைக்கும் அவர்கள் கைக்கொள்வார்கள். ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു വരുന്നത് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. நான் இவைகளெல்லாம் சொல்வதற்கு காரணம், இப்போது நான் ஞாயிறு பள்ளியை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். ഒരു ഇസ്ലാമിക കുടുംബത്തിൽ ഒരുവനെ ചെറുപ്പം മുതൽ അവനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച് മത ആചാര കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ ആഴമായി വചനം കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും അവനെ പിന്മാറിപ്പോവുകയില്ല. எப்படி ஒரு முகமதிய குடும்பத்தை சேர்ந்ததான ஒரு பிள்ளைக்கு சிறு பிராயத்திலிருந்து அந்த போதனைகளை சொல்லும் போது வளர்ந்தாலும் லேசில் அதை விட மாட்டானோ, அதே போல சிறு பிராயத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகள் சண்டே ஸ்கூலில் படிப்பார்கள் என்றால் நம்முடைய மார்க்கத்தை விட்டு அவர்கள் பின்வாங்கி போக மாட்டார்கள். ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പല ചർച്ചകളിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറവാണ്. കാരണം എന്താ, ഇത്തിരി കുഞ്ഞു വളരുമ്പോൾ അവന് ഡോക്ടർ ആകണം, അവന് എഞ്ചിനീയർ ആകണം, അവനെ കുറിച്ച് വലിയ പ്ലാനുകൾ അത് മാതാപിതാക്കൾ നെയ്തുകൊണ്ട് നീ വലുതാ, ഇനി നീ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കാണാൻ. இன்றைக்கு இந்த நூற்றாண்டுல அநேக பிள்ளைகளை சண்டே ஸ்கூலில் படிக்காமல் போகிறார்கள். காரணம் என்னவென்றால் பெற்றோர்கள் அவர்களை பற்றி வேற அபிப்பிராயம் திட்டமுடையவர்களாய் இவர்கள் வளர்ந்து பெரிய டாக்டராய் மாற வேண்டும் என்கிறதான அந்த நோக்கத்தோடு அவர்கள் வளர்த்தெடுக்கிறதுனால அவர்கள் சண்டே ஸ்கூலில் படிப்பதில் ஆர்வம் இல்லாதவர்களாய் மாறி போகிறார்கள். ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ദൈവം വചനം കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വിടാതെ അവരെ നിങ്ങൾ സെക്കുലറായി പഠിപ്പിച്ചാ അവർ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും ആകും. പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആ വാക്യത്തിനെ തിരിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയട്ടെ, അവൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് സ്ത്രീധനം വാങ്ങി പറ്റിച്ചിട്ട് അവൻ ഏകനായി ഡോഗിലേക്കോ അമേരിക്കയിലേക്കോ പോകും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വൃദ്ധസദനത്തിൽ കുത്തിരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ തകപ്പനെയും തായെയും വിട്ട് சண்டே ஸ்கூலுக்கு ஒழுங்காக படிக்காத ஒரு பிள்ளை சண்டே ஸ்கூல் படிக்காமல் போனால் ஒரு வளர்ந்து வரும்போது தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு அவன் மனைவியோடு இசைந்து இருப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்படி அதற்கு பதிலாக அவன் சட்டப்பூர்வமாக மனைவியோடு இசைந்திருப்பதை விட்டு ஒரு பெண்ணை கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு வேற எங்கேயாவது போய் செட்டில் ஆகி அமெரிக்காவுக்கு போய் செட்டில் ஆகி விடுவான். நீங்க നോക്കിங்க, കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട് എന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഇസ്ലാമിലെ വൃദ്ധസദനം കുറവാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ല താലൂക്കിൽ കണ്ടിട്ട് വൃദ്ധസദനമുണ്ട്. இஸ்லாம் முகமதிய மார்க்கத்துல முதியோர் இல்லம் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. ஆனால் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்துல முதியோர் இல்லம் அதிகமாக இருக்கிறது. നാം സൺഡേ സ്കൂൾ ദൈവവചനത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ஆகையால் பிள்ளைகளுக்கு சண்டே ஸ்கூல் பாடங்களை சொல்லிக் கொடுப்பதில் அதிக முக்கியத்துவத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும். എന്നിരുന്നാൽ അവിടെ യൗവന പ്രായത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർ ദൈവസന്നിധി വിട്ടു പോവുകയില്ല. அப்படி என்றால் அவர்கள் வளரும் போது, அவர்கள் வாலிபர்களாய் மாறும் போது தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு அவர்கள் போக மாட்டார்கள். ദൈവവചനം അവർക്ക് കാലിന് ദീപമാണ്. தேவனுடைய வசனம் அவருடைய கால்களுக்கு தீபமாய் மாறும். അവരുടെ യൗവന പ്രായത്തിൽ തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വചനം അവരിലൂടെ ഇടപെടും. മകനെ മകളെ ഇത് തെറ്റണം, നിന്റെ വഴി ശരിയായ വഴി ഏതെന്ന പരിശുദ്ധ வாலிப மார்க்க பருவத்தில் அவர்களுக்கு இந்த வசனம் தீபமாய் மாறும். பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்கு பாதையை என்னதென்று அவர் போதிப்பார். ഈ തരത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിന് യേശുവിനെ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് യേശു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു അടയാളം ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇസ്ലാം கிறிஸ்து மதத்திലേക്ക് விசுவாசத்திലേക്ക് വരുള്ളൂ. இப்படி ஒரு முகமதிய மார்க்கத்தில் போதிக்கப்பட்ட ஒரு பிள்ளை கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையினால் அந்த மனுஷன் இப்படி மாற்றப்பட வேண்டும். ഞാൻ ഒരു അതിപുരാതനമായ മൗലവി സമുദായ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്, ഇമാം കുടുംബം. நான் அந்த முகமதிய போதகருடைய அப்படிப்பட்டதான ஒரு குடும்பத்தில் தான் நான் வளர்ந்தேன். എൻ്റെ പിതാവിന്
ബീഡി ബിസിനസ് ആയിരുന്നു, ബീഡി കമ്പനി ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. என்னுடைய தகப்பனார் பீடி தயாரிக்கிறதான அந்த பிசினஸ் அந்த கம்பெனியை வைத்திருந்தார். എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ സയന്റിസ്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ജ്യേഷ്ഠത്തി അമ്മ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 2 സഹോദരിമാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ്. ഒരു അനിയൻ ഇലക്ട്രീഷ്യനായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. என்னோடு கூட பிறந்த என்னுடைய அண்ணன் அவர் ஒருவர் சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறார். ஒரு சகோதரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசராக இருக்கிறார். 2 சகோதரிகள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார்கள். ஒரு சகோதரன் எலக்ட்ரிஷியனாக இருக்கிறார். ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് 4ാമത്തെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. என்னுடைய பெற்றோருக்கு நான் 4வது பிள்ளையாக பிறந்தேன். ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വൈകല്യം ഇല്ല. நான் பிறக்கும் போது நான் நன்றாய் தான் பிறந்தேன். എനിക്ക് 2.5 വയസ്സ് പ്രായത്തിലാണ് പോളിയോ വൈറസ് മുഖാന്തരം ഞാൻ വൈകല്യം ബാധിച്ചത്. 2.5 വയது உள்ளவனாக இருக்கும்போது எனக்கு போலியோ வியாதி அட்டாக் ஆனதுனால நான் இப்படி மாறினேன். എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് വർഷത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു 10% എനിക്ക് ഏബിൾഡ് ആയി. ബാക്കി 90% ഞാൻ ഡിസേബിൾഡ് ആണ്. 10 வருடங்கள் சிகிச்சை செய்த பிறகு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த பிறகு நான் ஒரு 10% எனக்கு ஒரு முன்னேற்றம் இருந்தது. 90% எனக்கு மாற்றம் இல்லாமல் இருந்தேன். പിന്നീട് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സ നിർത്തിവെച്ചു. കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതായി തീർന്നു. கடைசியா என்னுடைய பெற்றோருக்கு இனிமேல் இதற்கு மேல் சிகிச்சை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு காசு இல்லாமல் இருந்ததுனால அதை நிறுத்தி விட்டார்கள். പിന്നീട് എന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. கடைசியாக அவர்கள் என்னை ஒரு ஆகையால் என்னுடைய பெற்றோர் என்னை ஊனமுற்றோருடைய அந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு சுமந்து கொண்டுதான் போனார்கள். ഞാൻ അങ്ങനെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ചെയ്തത്. ஆகையால் அதிக கஷ்டத்தோடு தான் என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் நான் படித்தேன். പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രായമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്റെ വൈകല്യത്തിന്റെ ആഴമെന്തെന്ന്. ஆனால் நான் வயதாகும் போது வளர்ந்து வரும்போது தான் என்னுடைய இந்த நிலவரத்தினுடைய உண்மையை என்னதென்று அறிய வந்தேன். ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ 2000 കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവിനെ പോലെയാണ് നോക്കുന്നത്. என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிறதான 2000 பிள்ளைகளும் என்னை வேடிக்கையாக தான் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். എനിക്ക് ഒരു അപകർഷബോധം എന്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിന് ആഴമായി പതിഞ്ഞു. என்னுடைய சரீரத்தின் நிலவரம் ஒரு பெரிய ஒரு தாழ்வான ஒரு மனப்பான்மையாக என்னுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்தது. 8-9 ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രിൽ പീരീഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകും. മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം കളിക്കാൻ പോകും. பிடி கிளாஸ் நடக்கும்போது நான் தனியாக இருப்பேன். பிள்ளைகள் எல்லாம் விளையாட போவார்கள். എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വന്നു വരുവാൻ തുടങ്ങി. ஆகையால் அநேக குழப்பமான யோசனைகள் என்னுடைய மனதில் வந்தது. ഞാൻ അന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ലാഹുവേ നീ എന്തിനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു? அப்பொழுது நான் நம்பியிருந்தது நான் அல்லாஹ்விடத்தில் நான் கேட்டேன், நீ ஏன் என்னை இப்படி சிருஷ்டித்தாய்? എന്റെ ഉമ്മാനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്തിനെ ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചത്? என்னுடைய தாயிடத்தில் நீங்கள் ஏன் இப்படி என்னை பெற்றீர்கள் என்று நான் கேட்டேன். പലപ്പോഴും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഒരു തുള്ളി പോളി എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു തുള്ളി പോളിയോ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. எனக்கு அந்த போலியோ தாக்கப்படும் போது அந்த நேரத்தில் ஏற்றதான ஒரு சிகிச்சை செய்திருந்தால் எனக்கு இப்படி நடந்திருக்காதே என்ற நான் தர்க்கம் பண்ணினேன் பெற்றோர்களோடு. എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നിരാശ വന്നുകൂടി. நான் அதறியப்பட்டேன். ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വലിഞ്ഞു. மற்றவருக்கு முன்பாக நான் ஒன்றுமில்லை என்கிறதான ஒரு மனசு வந்தது. ഞാൻ വളരെ നിരാശനായ ഒരു ജീവിതമാണ് എനിക്ക് നയിച്ചത്. அதிக அதறியப்பட்டதான ஒரு ஜீவியத்தில் தான் இருந்தேன். ഞാൻ പല രാത്രികൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല ഡ്രിൽ പീരീഡ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. நான் அநேக ராத்திரிகளிலும் பகலிலும் நான் அழுது இருக்கிறேன். കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അപകർഷബോധം. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ല. എന്റെ വൈകല്യ മുഖാന്തരം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ஆகையால் என்னுடைய இந்த நிலவரம் எனக்கு அநேக நஷ்டங்களை கொண்டு வந்தது. மற்றவர்களுக்கு முன்பாக ஒன்றுமில்லை என்ற ஒரு அறிவு வந்தது. അന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇയ്യോബിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. யோபுடைய சரித்திரத்தை பற்றி அன்றைக்கு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் யோபு சொன்ன காரியங்களை நான் என்னுடைய பெற்றோரிடத்தில் சொன்னேன். കൂടാതെ എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് വിവാഹം നടക്കാതായി. കാരണം ഒരു സഹോദരൻ വൈകല്യമുള്ള ഒരു വികലാംഗനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ എല്ലാം മാറിപ്പോകാൻ തുടങ്ങി. என்னுடைய சகோதரிமாருக்கு விவாகம் நடக்கவில்லை. ஏனென்றால் இவர்களுடைய குடும்பத்தில் இப்படி ஒருவர் இருக்கிறார் என்று மற்றவர்களுக்கு தெரிய வந்தது. வந்ததான ஆட்கள் எல்லாம் ஒதுங்கி விட்டார்கள். അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ നിരാശനായി. இன்னும் அதறியப்பட்டேன். ഞാൻ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമായി. நான் ஒரு அறையில் நானே என்னை பூட்டிக் கொண்டேன். ഞാൻ ആരെയും
ഫേസ് ചെയ്യാറില്ല. நான் யாரையும் சந்திக்க மாட்டேன். കാരണം ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. ஏனென்றால் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக நான் ஒன்றுமில்லை. ഞാൻ ആ സമയങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു, കർത്താവേ, അന്നത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. அப்பொழுது நான் நம்பியிருந்ததான அந்த தேவனை நோக்கி நான் சாக போகிறேன் என்று சொன்னேன். ഞാൻ പല ആവർത്തികളും മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. நான் பல சூழ்நிலைகளில் நான் செத்து போக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தேன். അന്ന് പല ആവർത്തികൾ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ഓരോ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ஒவ்வொரு முறை தடைகள் வந்தது, நான் சாகவில்லை. ഞാൻ ഒത്തിരി നിരാശപ്പെട്ടു. പല രാത്രികൾ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാതെ നെട്ടി ഉണരുന്ന അനുഭവമായി. பல இரவுகளில் நான் அதரியப்பட்டு படுக்கும்போது திடீரென்று எழும்பி விடுவேன். அந்த அதரியத்தில், துக்கத்தில். ഞാൻ സ്വന്തമായി പ്രീ ഡിഗ്രി വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച് ജയിച്ചെങ്കിലും സ്വന്തം പേര് എഴുതുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല. എന്റെ കൈ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. என்னுடைய பரீட்சைகளை நான் வீட்டிலிருந்து எழுதலாம் என்று நான் முயற்சி செய்தாலும் எனக்கு எழுதும் போது கை நடுங்கும், எழுத முடியாது. കാരണം ഞാനൊരു മാനസിക രോഗിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. கடைசியா என்னுடைய மனதே பாதிக்கப்படக்கூடியதான ஒரு இடத்திற்கு வந்தேன். ഒടുവിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ஒரு நாள் நான் வீட்டை விட்டே போய்விட வேண்டும் என்று யோசித்தேன். ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളതായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വികലാംഗർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ஒரு முறை நான் ஒரு டிப்ளமா இன்ஜினியரிங் கோர்ஸில் நான் சேர்ந்து விட்டேன். அதாவது ஊனமுற்றோருக்காக ஒதுக்கப்பட்டதான அந்த கோர்ஸ். ആ കോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആ ഹോസ്റ്റലില് ഒരുപാട് വൈകല്യമുള്ളവരുണ്ട്. അവിടെ അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരനും ഒരു അച്ഛനുമാണ് അവിടെ വരുമായിരുന്നു. அந்த இடத்தில் நான் படிக்கும் போது அந்த பக்கத்தில் ஒரு ஹாஸ்டல் இருந்தது, படித்தவர்கள் எல்லாம் இருந்தார். அங்கே இருந்து ஒரு போதகர், ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் சபையை சேர்ந்த ஒரு போதகர் என்னை வந்து சந்தித்தார். അവർ ആദ്യം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വെറുപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ അവരെ കണ്ടിരുന്നത്. ஆரம்பத்தில் அவர் வரும்போது, அவர்கள் வரும்போதே நான் அவர்களை வெறுத்தேன். ഞാൻ അവരെ ഒത്തിരി പരിഹസിച്ചു പറയും. அவர்களை அதிகமாய் பரியாசம் செய்வேன். ഞാൻ വളരെ മോശമായ വാക്കുകളാണ് അവരെ ഉപയോഗിച്ചത്. தவறான கெட்ட வார்த்தைகளால் திட்டுவேன். അവര് എന്നിരുന്നാലും അവര് ചിരിച്ച് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചിട്ട് പോകും. அவர்கள் அதை பெரிதாக எடுக்காமல் சிரித்து அவர்கள் ஜெபித்து போய்விடுவார்கள். ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചത്, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്റ്റലാണ്, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം? ഇവിടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. இது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்டலா இருக்கிறபடினால் உங்களுக்கு இப்படி மதங்களை பற்றி பேச உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அவரிடத்தில் അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും താക്കീത് ചെയ്ത് വിടുമായിരുന്നു. ஆகிய நான் அவர்களை தாக்கி பேசி அனுப்புவேன். ഒരു രാത്രി, ஒரு இரவில் ഞാൻ ഇപ്രകാരം എന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു. இப்படி ஒரு சிந்தை எனக்கு வந்தது. ഇന്ത്യ രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ, ഒരു ഹിന്ദു പുരോഹിതൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കൈയും കാലും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വേദന അറിയുവാൻ, അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വന്നില്ല. இவருடைய கஷ்டத்தை கண்டு இந்து மதத்தை சேர்ந்த யாரொரு போதகரும் இவருடைய நிலவரத்தை பற்றி சொல்லி ஆறுதல் சொல்ல யாரும் வரவில்லையே என்கிறதான ஒரு சிந்தை வந்தது. ഇസ്ലാം മതം പറയുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പുരോഹിതനും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല. ஆனால் இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் யாரும் எனக்கு ஆறுதல் சொல்ல யாரும் வரவில்லையே. എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ പലപ്പോഴായി വന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതായ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഭവം എന്നെ ഹൃദയത്തെ ടച്ച്. ஆனால் இந்த கிறிஸ்துவ போதகரை பாருங்கள், இப்படி ஒரு என்னுடைய நிலவரத்தை கண்டு என்னுடைய துக்கத்தில் அவரும் சேர்ந்து கொண்டு எனக்காக ஜெபித்து விட்டு போகிறாரே என்கிறதான ஒரு சிந்தை வந்தது. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു? அப்பொழுது எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது, இந்த கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி தேவனை ஆராதிக்கிறார்கள் என்று நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ഇവരെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളതായി. அவருடைய ஆராதனை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் யோசித்தேன். അന്ന് ഞായറാഴ്ച, പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച അതിരാവിലെ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം മരവിപ്പിച്ചതിന് ചൂടാക്കി മരവിപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് അതിരാവിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൽ പോയി. என்னுடைய அடுத்த நாள் காலையில் நான் என்னுடைய தீர்மானங்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றிக்கொண்டு நான் அவர்கள் அந்த போதகருடைய ஆர்த்தடாக்ஸ் சபைக்கு நான் போனேன். ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി. അവിടെ പോയിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അപകർഷബോധം വിട്ടുമാറുന്നത് പോലെ ഞാനും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു. அப்போ நான் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் போது நான் ஒரு தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டேன் என்று நான் ஒரு சிந்தையுடையவனாய் மாறினேன். അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ചർച്ചിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. அதிலிருந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அந்த சபைக்கு போக ഞാൻ ഒരു വർഷം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൽ പോയി. ഒരു വർഷം தொடர்ச்சியாக நான் அந்த சபைக்கு போனேன். ഓർത്തഡോക്സുകാർ ചെയ്യും പോലെ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. அவர்கள் செய்த எல்லாவற்றையும் நான் செய்தேன். ഞാൻ പലപ്പോഴായി മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് അതിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു. நான் அந்த மாதா சிலைக்கு, அதாவது மரியாளுடைய சிலைக்கு முன்பாக அந்த மெழுகுவர்த்தியை நான் ஏற்றி நான் அதை வழிபட்டு வந்தேன். ഒരു ദിവസം ഞാൻ കത്തിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോ
എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, നീ ഒരു ഇസ്ലാമാണ്, ഇസ്ലാം ഏകദൈവ വിശ്വാസിയാണ്, നീ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കുമ്പിടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നുള്ളത് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നു. ஒரு நாள் நான் திரும்பி வரும்போது திரும்பி வரும்போது எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது. நீ இஸ்லாம் மார்க்கத்தை சேர்ந்தவன் தானே, அவர்கள் விக்கிரகங்களுக்கு விரோதமானவர்கள் தானே, நீ இதை செய்யக்கூடாது. അത് ഇങ്ങനെ പറയുക മാത്രമല്ല, ഒരു സന്ദർഭം ഒരു സംഭവത എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. அப்படி ஒரு சிந்தை வந்தது மாத்திரமல்ல, ஒரு சம்பவம் என்னுடைய ஞாபகத்தில் வந்தது. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഷാർജയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, അത് മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തിരിക്കുന്ന ഈച്ചയെ ഊതിപ്പറത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വിഗ്രഹത്തെ സേവിക്കുന്ന മനുഷ്യ, നീ അവയെ പോലെ ആയിത്തീരുമെന്ന്. ஒரு விக்கிரகத்தை சேவிக்கிறதான ஒரு மனுஷன் விக்கிரகத்தை போல் மாறுவான். അത് എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിപ്പാനിടയായി. ഇത് என்னுடைய மனதில் வந்தது. நான் அப்படி நின்று சிந்திக்கலானே. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ്, വിഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു സഭയുണ്ടോ. அடுத்த நாள் விக்கிரகங்களை வணங்காத கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்களா என்று நான் தேட ஆரம்பித்தேன். അന്ന് പിറ്റത്തെ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ അതിരാവിലെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു അപ്പച്ചനെ കാണുക. അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു, അപ്പച്ച, விக்கிரகமில்லாத ஒரு கிறிஸ்திய சபையுண்டோ. ஒரு வயதானவரை நான் அடுத்த நாளில் சந்தித்தேன். அவரிடத்தில் நான் கேட்டேன், ஐயா, விக்கிரகங்களை வணங்காத கிறிஸ்தவ சபை உண்டா? அப்பச்சன் ஆദ്യം എന്റെ പേര് ചോദിച്ചു. அப்பொழுது அந்த வயதானவர் என்னுடைய பெயர் கேட்டார். அப்ப நான் பேര് പറഞ്ഞു, என்னுடைய பெயரை சொன்னேன். அப்பச்சன் വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ സഭ விக்கிரகமில்லாததாണെന്ന്. அப்பொழுது அவர் ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னார், நான் போகிற சபை விக்கிரகங்களை வணங்காத சபைதான் என்று சொன்னார். ഞാൻ അങ്ങനെ ആ വിഗ്രഹമില്ലാത്ത ബ്രദർ സഭയിലോട്ട് പോകാനിടയായി. அப்போது அந்த அவருடைய சபை பிரதரன் சபை, அந்த சபைக்கு நான் போக ஆரம்பித்தேன். ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു, വിഗ്രഹം നീ വണങ്ങരുത്, വിഗ്രഹം ദൈവമല്ല, വിഗ്രഹത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യമില്ല, വിഗ്രഹത്തെ വണങ്ങുന്നവൻ അവനെ പോലെ ആയിത്തീരുമെന്ന് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ വന്നിട്ടും അതിന് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നതിനാൽ എന്നെ വീണ്ടും ഒരു കറപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ അത് സഹായിച്ചു. என்னுடைய பெற்றோர் சிறு பிள்ளையாய் நான் இருக்கும் பொழுதே விக்கிரகங்கள் தெய்வம் அல்ல, விக்கிரகங்களை வணங்குறவர்கள் விக்கிரகங்களை போல் மாறிவிடுவார்கள் என்று சிறு பிராயத்தில் சொல்லி கொடுத்ததுனால என்னுடைய ஜீவியத்தில் தவறான பாதையில் விக்கிரகங்களுக்கு பின்னாடி போகும்போதும் அந்த பெற்றோருடைய போதனை என்னை பிற்காலத்தில் மாற்றினது. ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് യൂറിൻ ബ്ലാഡറിന് വളരെയേറെ വേദനയും 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളവാൻ തുടങ്ങി. நான் அந்த சபைக்கு போக ஆரம்பித்த உடனே 10 நிமிஷங்களுக்கு ஒரு முறை யூரின் போக வேண்டும், அப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதி வந்தது. അത് ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്തു, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്പെഷ്യൽ ചെക്കപ്പ് എല്ലാം നടത്തി. டாக்டர்மார் பரிசோதித்து செக்அப் செய்தார்கள். മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നെ പറഞ്ഞു, പോളിയോ ബാധിച്ച ആന്തരാവയവങ്ങൾക്കെല്ലാം പോളിയോ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് മെഡിക്കൽ സയൻസിന് അസാധ്യമെന്ന്. அவர்கள் சில டாக்டர் சொன்னார்கள், இவருக்கு போலியோ அட்டாக் ஆனதுனால இந்த காரியத்தில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொன்னார்கள். അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെയേറെ നിരാശപ്പെട്ട് വളരെ വീണ്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കയ്പ് പോലെയാവുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു. ആകയാൽ ജീവിതത്തിൽ കസപ്പും അധൈര്യവും സോർവുதான் எனக்கு உண்டானது. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒരു ജപ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തേൻ. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രദർ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ആയിരക്കണക്കിന് പേരുള്ള മൂത്രാശയ രോഗമുള്ള 5 പേരെ കർത്താവ് തൊടുന്നു. அந்த பிரதரன் சபையில் இருக்கிறதான போதகர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது முடிவில் அவர் சொன்னார், அங்க ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இருந்தார்கள். அவர் சொன்னார், இப்படி யூரினில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதான 5 பேரை ஆண்டவர் இன்றைக்கு தொட போகிறார் என்று சொன்னார். ആ നിമിഷം തന്നെ എന്റെ മേൽ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ദൈവശക്തി എന്റെ മേൽ വാവഹിക്കുകയും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചിലത് കാണുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്തു. அந்த நிமிஷத்தில் அவர் சொன்ன மாத்திரத்தில் என்னுடைய சரீரத்துக்குள் ஒரு மின்சார சக்தி பாய்ந்தது போல எனக்கு நான் உணர்ந்தேன். ആ നിമിഷം മുതൽ എനിക്ക് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം കിട്ടി. அந்த நிமிஷத்திலிருந்து அந்த வியாதியிலிருந்து எனக்கு ദൈവവചനം പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്ന്. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். നിന്റെ സകല അകൃത്യങ്ങളും മോചിക്കും, അവൻ നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കും. உன்னுடைய அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதித்து உன்னை விட்டு நான் வியாதியை விலக்குவேன் என்று அவர் சொன்னார். ആര് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മനമുരുകി നിലവിളിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി സൗഖ്യമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. மன உருக்கத்தோடு யார் யார் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்களோ அவர்களை சுகமாக்க இயேசுவுக்கு இன்றைக்கும் பலன் உண்டு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ സൗഖ്യമായപ്പോ ബൈബിളിനോട് ആഴമായ ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് ഉളവാകാൻ തുടങ്ങി. அந்த நிமிஷத்தில் நான் சுகம் பெற்றேன். அந்த நிமிஷத்திலிருந்து எனக்கும் வேதத்திற்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டாயிற்று.
അതിനു മുമ്പ് പലരും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തന്നു. ഒരു സഹോദരൻ വായിക്കാൻ തന്നപ്പോൾ ബൈബിൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമാ, എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. அதற்கு முன்பாக நான் அவ்வப்போது பைபிளை வாசிப்பேன். ஆனால் சில நேரத்தில் பைபிள் வாசிக்க திடீரென்று நான் வீசி எறிவேன் என்ற நான் ஒரு முஸ்லிம், நானே இதை வாசிக்க வேண்டும் என்று சிந்தை வரும். പക്ഷേ ഈ അനുഭവം എന്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബൈബിൾ എന്തോ ഒന്നാണ്. ஆனால் இந்த அனுபவம் பெற்ற உடனே எனக்கு ஒரு அறிவு உண்டாயிட்டு, பைபிள் வாசிக்க வேண்டிய ஒரு புஸ்தகம். ഞാൻ ആദ്യമായി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. நான் ஆகையால் அந்த நாளிலிருந்து வேதத்தை வாசிக்க தீர்மானித்தேன். ഞാൻ ആദ്യമായി വായിച്ച വാക്യം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. நான் வாசித்ததான முதலாவது வாசித்த அதிகாரம் இப்படியா இருந்தது. ആദ്യം വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു, അവൻ മുഖാന്തരം സകലം ഉള്ളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉള്ളായതല്ല, അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. ஆதியில் வசனம் வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது. அந்த வார்த்தை கிருபையோடும் சத்தியத்தோடும் மாம்சமாக வெளிப்பட்டது என்று நான் வாசித்தேன். അത് വായിച്ചപ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരും ഒന്ന് മന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ, നീ ഖുർആൻ ബുക്ക് സൂറ എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറ, മനസ്സിൽ പ്രേരണ നൽകി. என்னுடைய மனதில் அந்த நேரத்தில் குர்ஆன் இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சூறாவை வாசி என்று என்னுடைய மனதில் தோன்றினது. അതിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. நான் அதிலிருந்து ஒரு அதிகாரத்தை வாசித்தேன். അതിൽ വായിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്. മറിയയ്ക്ക് ജിബ്രീൽ മലക്ക് വന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്തത് കലിമ എന്നാണ്. കലിമ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വചനം എന്ന്. அந்த அதிகாரத்தில் அந்த குர்ஆனில் நான் வாசித்த காரியம், கேப்ரியல் தூதன் மரியாளிடத்தில் சொன்னது, உன்னிடத்தில் பிறக்க போகிறது வார்த்தையினால் பிறக்கும் என்று நான் வாசித்தேன். கலிம என்ற வாக்கின் அர்த்தம் வசனம் എന്നാണ്. அந்த அரபிக் கரிமா என்கிறதான வார்த்தை அர்த்தமே வசனம். ஈசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் வசனமாയിരുന്നു. ஆகையால் ஈசா நபி பிறப்பார் என்று சொல்லாமல் வசனம் பிறக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது. അങ്ങനെ ഞാൻ ബൈബിളും ഖുർആനും കൂടി താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. இப்படி நான் வேதத்தையும் குர்ஆனையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க ஆரம்பித்தேன். അത് എന്നെ ബ്രദർ സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തോളം അവിടെയുള്ള അച്ചായമാർ എന്നെ നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിച്ചു. இந்த காரியங்களில் என்னுடைய கூட இருந்ததான அந்த பிரதரன் சபையாருடைய சகோதரர்கள் என்னிடத்தில் அதிகமாய் போதித்தார்கள். അപ്പോഴെല്ലാം അവർ ഒരു കാര്യം പറയുമായിരുന്നു, അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മാത്രമില്ല. ஆனால் அவர்கள் சொல்வார்கள், அந்நிய பாஷை என்று ஒன்றும் கிடையாது. അതുപോലെ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങളും ഇല്ലേ, அற்புதங்களும் கிடையாது என்று சொன்னார்கள். ഞാൻ ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതം ഞാൻ ബ്രദർ സഭ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. ஆனால் ஒரு முறை நான் எனக்கு ஆண்டவர் செய்த அற்புதத்தை நான் அவர்கள் சபையில் சாட்சியாக சொன்னேன். അവർ പറഞ്ഞു, നാസർ കുറച്ചും കൂടി വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു പറഞ്ഞു. அவர்கள் சொன்னால் இப்போது உனக்கு புரியாது, இன்னும் வேதத்தை ஆழமாய் படிக்கும் போதுதான் எல்லாம் புரியும் என்று அவர்கள் என்னிடத்தில் சொன்னார்கள். ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ, എന്റെ സഹോദരിമാരുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഞാൻ കർത്താവിനോട് കൂടി ചേരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. സ്നാനപ്പെടുവാൻ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു അന്യഭാഷ ഉണ്ടെന്നോ, ഒരു കൂട്ടർ അന്യഭാഷ ഇല്ലെന്നോ. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആയപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയി. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്റെ അടുക്ക് ചേരാനെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ എന്നെ യഥാർത്ഥമായിലേക്കൊന്ന് നയിക്കണം. അന്യഭാഷ ഉണ്ട് എന്നതിന് ഒരു തെളിവ് എനിക്ക് മുമ്പിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் என்னுடைய பெற்றோரையும் சொந்தக்காரரையும் எல்லாரையும் விட்டு நான் ஆண்டவரை பின்பற்ற ஆரம்பித்தேன். ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டியதான தேதியும் குறித்து வைத்தேன். அந்த நேரத்தில் அந்நிய பாஷை பேசக்கூடாது என்று ஒரு கூட்டத்தார் சொல்லுகிறார்கள், இன்னொரு கூட்டத்தார் அந்நிய பாஷை பேச வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். இதற்கிடையில் நான் சிக்கிக் கொண்டு ஆண்டவரிடத்தில் கூப்பிட்டேன், ஆண்டவரே, உண்மையான கூட்டத்தார் இடத்தில் நீர் என்னை நடத்த வேண்டும், உண்மையாக அந்நிய பாஷை பேச வேண்டும் என்றால் அதை எனக்கு வெளிப்படுத்தும் என்று சொன்னேன். അന്ന് ആ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വീട്ടിലെ ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി. അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ നേരത്ത് ഒരു ദൈവദാസൻ വളരെ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് അറബി ഒട്ടും അറിയില്ലെന്നുള്ളതും എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും എനിക്ക് എന്നോട് പ്രവചന ദൂത് പറയുമായിരുന്നു. நான் ஒரு அடுத்த நாள் இப்படி ஜெபித்து அடுத்த நாள் ஒரு வீட்டுக்கு நான் சாப்பிட போனேன். அங்க ஒரு போதகர் இருந்தார். நான் திரும்பி வர்றதான நேரத்தில் அந்த தேவனுடைய ஊழியக்காரர் அவர் திடீரென்று அந்நிய பாஷையில் பேச ஆரம்பித்தார். அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது என்று எனக்கு தெரியும், அவருக்கு அரபிக் பாஷை தெரியாது என்று எனக்கு தெரியும். ஆனால் அவர் பேசின அந்நிய பாஷை அரபிக் பாஷையா இருந்தது, இங்கிலீஷ் பாஷையா இருந்தது. அவர் என்னோடு தான் தீர்க்க தரிசனமா பேசிட்டு கொண்டிருந்தார். കാരണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ എന്താണോ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചത്, ദൈവം എന്നോട് ഇടപെടുകയാണ് ആ ദൈവദാസനിലൂടെ. அந்த தேவனுடைய ஊழியக்கார் மூலமாக அவர் பேசின அந்நிய பாஷை மூலமாக கர்த்தர் இடத்தில் நேற்று நான் என்ன ஜெபித்தேனோ அதை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார். ഞാൻ അന്ന് ആ സ്നാനപ്പെടും നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റിന് അന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടില്ല. அப்பொழுது நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்படியாக குறித்ததான அந்த நாள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கவில்லை. ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചു നാൾ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു.
ஆகையால் நான் இன்னும் தேவனுடைய வசனத்தை ஆழமாய் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த தேதியை தள்ளி வைத்தேன். ഞാൻ തുടർന്ന് 3 മാസം ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചു. இன்னும் 3 மாதமாக பைபிள் காலேஜில் படித்தேன். എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പെന്തക്കോസ്ത് ചർച്ചിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു. அதன் பின் நான் ஒரு பெந்தகோஸ்து சபையில் ஞானஸ்நானம் எடுத்தேன். എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്നാനം അഭിഷേകം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ஆனால் எனக்கு அபிஷேகம் கிடைக்கவில்லை. ഞാൻ തുടർന്ന് 3 വർഷം മലയാളം മീഡിയം ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചു. நான் 3 வருஷமாக மலையாள மீடியத்தில் பைபிள் காலேஜில் படித்தேன். അവിടെ ഒരിക്കൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ സിനിമാ തിയേറ്ററും ആരാധനാലയമാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. அப்பொழுது நாங்கள் எல்லாரும் கூடி சேரும் போது ஒரு வாலிப பிள்ளை சொன்னதான ஒரு ஜெப குறிப்பு என்னவென்றால், இந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற எல்லா சினிமா சாலைகளும் ஜெப அறைகளா சபையாக மாற வேண்டும் என்று அவர்கள் ஜெபித்தார்கள். ആ കുഞ്ഞ് എന്നോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. நான் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். ഞാൻ അപ്പൊ ചിന്തിച്ചു, ഒരു ഇസ്ലാം എന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എന്നോട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇത് വെറും പണ്ടത്തെ കാര്യമായ കാര്യമാവും. ഇസ്ലാം ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററെ ആരാധനാലയം പോകുന്നില്ല. நான் நினைத்து நீ இஸ்லாம் மதத்தில் இப்படி எல்லாம் சொன்ன ஒரு மூடத்தனமான ஒரு காரியம், யாரும் அப்படி சொல்லவும் மாட்டார்கள். ഞാൻ അവിടുന്ന് പഠനം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വേറൊരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഒരു BTH പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി. நான் இதுக்கு பிற்பாடு மறுபடியுமாக என்னுடைய தொடர்ச்சியான படிப்பை செய்யும்படியா ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் பைபிள் காலேஜில் சேர்ந்தேன். അവിടെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിത്തുக் കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു യുവാക്കളുടെ സെമിനാർ ഒരിടത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു വാലിബர்களுடைய സെമിനാർ നടന്നത്. ഞാൻ അവിടെ പോയി പങ്കെടുത്തു. അതിൽ പങ്കെടുத்தேன். അവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ആരാധനയുടെ സമയം, அவருடைய கடைசி ஆராதனையினுடைய நேரத்தில் ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്നു. நான் முன்னாடி உட்கார்ந்தேன். ആ സമയം എന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം പകർന്നു. அப்போது என் மேல் அபிஷேகம் இறங்கினது. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് ആരാധിച്ചത് എനിക്കറിയാം. நான் என்ன பேசுறேன் என்று எனக்கு தெரியாது. நான் உருண்டு நான் ஆராதித்தேன் என்று அறிவேன். എന്റെ ഷർട്ട് എല്ലാം അഴുക്കും തിരികെ അവിടെ കീറുകയും ചെയ്തു. என்னுடைய சட்டை எல்லாம் அழுக்காக மாறிவிட்டது. ഞാൻ ശക്തമായ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷയാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനിടയായി. நான் சத்தமாய் அந்நிய பாஷை பேசி ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பித்தேன். ഞാൻ ആ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ ആരാധിച്ചത് ഒരു സിനിമാ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു. நான் அந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும்போதுதான் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொண்டேன். அதுவரை நான் அபிஷேகம் பெற்ற இடமே ஒரு காலத்தில் சினிமா இருந்த தியேட்டரா இருந்ததுதான் இப்போது சபையாக மாற்றப்பட்டது. സിനിമാ തിയേറ്റർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടാ അതിന്റെ അകത്താണ് ഈ സെമിനാർ നടത്തിയത്. ஒரு சினிமா தியேட்டரை வாடகைக்காக எடுத்து அதில் செமினார் நடத்தினார்கள். அதில் தான் நான் அபிஷேகம் பெற்றேன். ഏത് ഒന്ന് കേട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുവോ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവോ ദൈവം അഭിഷേകം തന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചാ. எந்த வாலிப பிள்ளையிடத்தில் அந்த ஜெப குறிப்பை கேட்டு அது நடக்கவே நடக்காது என்று சொன்னேனோ அதே இடத்தில் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகித்தார். പിന്നീട് എന്റെ വീണ്ടും ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയട്ടെ. ഞാനൊരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ இனி ஒரு அனுபவத்தை சொல்லுகிறேன். நான் ஒரு ரோடை கிராஸ் பண்ணும்போது തികച്ചും ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് 30ാമത്തെ ദിവസമാണത്. நான் ஞானஸ்நானம் எடுத்து 30வது நாள் ഒരു ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക കാറോ അതിവേഗ സ്പീഡിൽ വന്ന് എന്നെ ഇടിച്ചു. ஒரு இண்டிகா கார் என்னை வேகமாய் வந்து மோதினது. എന്റെ 2 കാലിലും കയ്യിലും കൂടി ഫ്രണ്ട് ടയറും ബാക്ക് ടയറും കേറി ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടവർ അനേകം. பார்த்தவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த அந்த காரினுடைய 2 டயர் 4 டயருடைய கால் கை மேலே ஏறி இறங்கினது என்று சொன்னார்கள். അവർ എന്നെ എടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെയുള്ള ജനം அவர்கள் என்னை சுமந்து கொண்டு மெடிக்கல் காலேஜ் கொண்டு போனார்கள். അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ കാർ കേറിയിട്ടില്ല, കേറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാലിന്റെ എല്ലുകളെല്ലാം ഒടിയുമായിരുന്നു എന്ന്. அவர்கள் டாக்டர்மார் சொன்ன காரியம் இல்ல, கார் ஏறி இருக்காது, ஏறி இருந்தால் கண்டிப்பாக எலும்புகளில் முறிவு ஏற்பட்டிருக்கும். കൊണ്ടുപോയ ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ദൃക്സാക്ഷിയാണ്, കേറി ഇറങ്ങിയത്. அங்கு கொண்டு என்னை சுமந்து கொண்டு போன டிராபிக் போலீஸே சொன்னார், இல்ல நாங்களே கண்ணால் பார்த்தோம் இவர் மேல் கால் ஏறினது. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കാർ വരുമ്പോ ഞാൻ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാറിന്റെ മേൽ കൈ വെച്ചത് ഓർക്കുന്നുള്ളൂ. ഏതൊരു അദൃശ്യ ശക്തി എന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് പോലെ മാറ്റുന്ന ഒരു അനുഭവം. எனக்கு ஒரு காரியம் ஞாபகம் இருந்தது. கார் நெருங்கி வரும்போது இயேசுவே என்று கூப்பிட்டேன். கார் வருகிற இடத்தில் கை வைத்தேன். ஏதோ ஒரு சக்தி என்னை நீக்கி விட்டது. അവിടെ ഡോക്ടർമാർ ഏകദേശം 30-ലധികം ഡോക്ടർമാർ എന്നെ വന്ന് പരിശോധിച്ചു. 30க்கும் அதிகமான டாக்டர்மார் என்னை வந்து அவர்கள் பரிசோதித்தார்கள். അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് കമ്മീഷണറും IGയും വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു കേസ് കൊടുക്കണോ എന്ന്. அரை மணி நேரம் பிறகு அங்க இருக்கிற போலீஸ், IG, கமிஷனர் எல்லாரும் வந்து கேஸ் கொடுக்க வேண்டுமா என்று கேட்டார்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കൊടുക്ക, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் சொன்னேன், எனக்கு இப்ப கொடுக்க வேண்டாம், அந்த கார் ஓட்டுனவரை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டேன். പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ടു.
அப்போ அடுத்த நாள் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் அந்த நபரை பார்த்தேன். അദ്ദേഹം ഉടനെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ പേര് നാസർ മുഹമ്മദ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഇത് കാര്യം പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ, എന്റെ മതത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന ഉടനെ എനിക്ക് കൈ തന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் அந்த கார் ஓட்டுன நபர் ஒரு முஸ்லிம் தான் என்று நான் அவருடைய பேரை கேட்கும்போது அறிந்தேன். ஆகையால் என்னுடைய மதத்தை சேர்ந்தவர் தானே என்று சொல்லி நான் கை கொடுத்து நான் விட்டு விட்டேன். അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്നോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞു. அவர் சலாம் அலைக்கும் என்று சொன்னார். ഞാൻ തിരിച്ച് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് സഹോദരാ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. நான் திரும்பி பிரைஸ் தி லார்ட் என்று சொல்லி உட்காருங்கள் என்று சொன்னேன். എന്നെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ച വിധങ്ങൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനിടയായി. அவர் முழு சுவிசேஷத்தை அவரிடத்தில் சொல்லவும் அவர் ரட்சிப்பில் வழிநடத்தவும் கர்த்தர் உதவி செய்தார். അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിൽ ഇരുന്ന് എന്നെ ഏകദേശം ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ ട്രോപ്പി அதே காரில் என்னை ஏற்றிக்கொண்டு 3/4 மணி நேரத்தில் என்னுடைய வீட்டில் அவர் விட்டார். ഞാൻ ആ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം സുവിശേഷം കേൾക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഭവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത്. அப்பொழுது நான் காரில் இறங்கும் போது ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த சகோதரன் சுவிசேஷத்தை கேட்கும்படியாகவே நான் இந்த சம்பவத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதித்தேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ ഇടയാകുന്നത് പാലക്കാട് നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട്, അതായത് പാലക്കാടായിരിക്കുന്ന എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് വികലാംഗർക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടുന്നതായ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ്. நான் பாலக்காடிலிருந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் அந்த ஊருக்கு நான் போகும்போது தான், படிப்புக்கு சம்பந்தமா போகும்போது தான் நான் கர்த்தரை இடையில் சந்தித்தேன். അങ്ങനെ അതിന് കാരണം എന്റെ വൈകല്യമാണ്. அதற்கு காரணம் நான் என்னுடைய இந்த நிலவரம் தான். അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ஆகையால் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் பிரதிகூலமாக நடக்கிறதான எல்லா சூழ்நிலைகளும் கர்த்தருக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ തകർച്ചയ്ക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ തകർച്ചയ്ക്കാണ്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കാണ്. അതിന് പിന്നിൽ നാം കരയാറാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ അതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. நம்முடைய சிந்தை என்னவென்றால் நமக்கு பிரதிகூலமாக நடக்கிறதான எதிர்மறையான காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய அழிவுக்காக, நம்முடைய நஷ்டத்துக்காக நடக்கிறது. ஆனால் தேவனுக்கு அதை பற்றி ஒரு நோக்கம் உண்டு. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തകർച്ചയ്ക്കല്ല, പിന്നെയോ ദൈവത്തിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചിലത് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆகையால் நாம் அறிய வேண்டிய ஒரு காரியம், நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வருகிறதான இந்த பிரதிகூலமான காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய நஷ்டத்துக்காக அல்ல, தேவன் ஏதோ ஒரு மேன்மையான காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார். ഞാൻ അംഗവൈകല്യം ഇരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് കാണുകയില്ല. நான் இப்படி ஒரு நிலவரத்தில் இல்லாமல் இருந்திருப்பேன் என்றால் நான் இந்த சுவிசேஷத்திற்கு செவி கொடுத்திருக்க மாட்டேன், ஒரு கிறிஸ்தவனா மாறி இருக்க மாட்டேன். ഞാൻ എന്റെ അളിയന്മാരോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കാം. என்னுடைய சகோதரன்மார் போல நான் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு முஸ்லிமாக தான் இருந்திருப்பேன். ഞാൻ അംഗവൈകല്യം ഉള്ളവനോട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലോട്ട് വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. என்னுடைய இந்த நிலவரம் தான் என்னை தேவனுடைய பிள்ளையாக மாற்றினது என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നാം ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ അനുഭവത്തിനും ദൈവത്തിന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நடக்கிற எந்த காரியமா இருந்தாலும் தேவனால் பெரிய காரியங்கள் செய்ய முடியும். ഞാൻ 6 വർഷം സെമിനാരി പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതാ, അതുകൊണ്ട് അനേകർ എന്നെ സഹായിക്കും, എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. நான் 6 வருடம் படித்தபடினால் நான் அநேக காரியங்கள் அடைந்திருக்கிறேன், நான் பெரிய ஊழியம் செய்யலாம் என்று நினைத்தேன். ഈ ഹിന്ദു എന്നും ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയടിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും തയ്യാറാ. പക്ഷേ നമ്മെ പോലുള്ള അനേകര് അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ എങ്ങനെ നിലനിർത്തണമെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതിട്ട് ചെയ്യാനിട്ട് ആരും തയ്യാറുമല്ല. இப்படி பைபிள் காலேஜில் அறிவோடு படித்து மற்ற இந்துக்கள் மத்தியில், முஸ்லிம்ஸ் மத்தியில் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் அவர்கள் வாய்மொழியினால் சில காரியங்களை செய்ய, அடிப்படையாக அவர்கள் நேரடியாக செய்ய வேண்டிய சில காரியங்களை அவர்கள் செய்யாமல் போய்விடுவார்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയപ്പോ എന്നെ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഞാൻ പല വീടുകളിലായി മാറി 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 താമസിച്ചു. എനിക്ക് കിടപ്പാൻ ഒരു വീടില്ലായിരുന്നു, കാരണം എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല. എന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ ഒരു സുവിശേഷകനായിട്ട് എടുക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ പല വീടുകളായിട്ട് സഹോദരന്മാരുടെ വീടുകളിൽ മാറി മാറിയാണ് താമസിച്ചത്. 6 வருடமாக நான் படித்த பிற்பாடும் எந்த சபையாரும் என்னை ஒரு போதகராக ஏற்றுக்கொள்ள என்னுடைய நிலவரத்து நிமித்தம் அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. நான் வீடு மாறி அநேக சகோதரருடைய வீட்டில் தான் நான் வாசம் செய்து வந்த பெற்றோரும் என்னை கைவிட்டார்கள். ഒടുവിൽ ഞാൻ ജോലിക്കായിട്ട് എറണാകുളം സിറ്റിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ജോലിക്കായിട്ട് ഞാൻ കയറി. கடைசியாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்ய முடியாது எர்ணாகுளத்தில் நான் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன். ഞാൻ എന്ന് ജോലിക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറിയോ ആ സ്ഥാപനം അന്നു മുതൽ കടത്തിലായി.
நான் என்றைக்குதான் அந்த வேலையில் நான் சேர்ந்தேனோ அந்த കമ്പനി കടനിൽ വീഴ്ந்து വിട്ടது. ഒടുവിൽ കമ്പനി ഓണറും കുടുംബം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന്. அந்த கம்பெனி ஓனருடைய குடும்பமே நாங்கள் தற்கொலை செய்ய போகிறோம் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள். ഞാൻ ഒടുവിൽ അവിടെ നിന്നും വിട്ടു. நான் அந்த இடத்தை விட்டு வந்தேன். ഞാൻ വീണ്ടും പല വീടുകളിലായി കൂട്ടുകാരന്മാരെ മാറി മാറി എന്നെ താമസിപ്പിച്ചു. അനേക നண்பர்களோடு സഹോദരങ്ങളോട് சேர்ந்து മാറി മാറി വാസം ചെയ്തു വந்தேൻ. എനിക്ക് ഒരാളെ വീട് വാടകയ്ക്ക് തരാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം വികലാംഗനാണ്, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ. யாரும் என்னை வாடகைக்காக வீட்டு கொடுக்க தயாரில்லை. ஏனென்றால் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன், நான் அதிகமா ஜெபிப்பேன் அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது. அடுத்தது நான் இப்படி ஒரு வியாதிஸ்தனா இருக்கிறதுனால அவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലോഡ്ജില് മാസ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് താമസിച്ചു. ആകയാൽ ഞാൻ ലോഡ്ജിൽ തങ്ക ആരംഭിച്ചேன். പലപ്പോഴായിട്ട് പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന. പേര് നാസർ മുഹമ്മദ്, ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം അത് പാലക്കാട്ടുകാരൻ കൊല്ലത്ത് വരുന്നു. കൊല്ലത്ത് ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ പലപ്പോഴും എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യും. കാരണം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. நான் அதிக தூரமா இருக்கிறபடினால லாட்ஜில் தங்க அதிகமா தூரமா இப்போ ஊழியம் செய்கிறதுனால லாட்ஜில் தங்குகிறதுனால அடிக்கடி போலீசார் இடத்தில் வந்து அதிக கேள்விகள் விசாரணைகளை நடத்துவார்கள். என்றால் நீ ஒருவேளை தீவிரவாத கூட்டத்தை சேர்ந்தவனா இருக்கலாம் என்று அவர்கள் சந்தேகத்தில் என்னை பிடிப்பார்கள். പലപ്പോഴും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭീഷണികൾ ഉയർന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ലോഡ്ജും വിട്ടു. ஆகையால் முஸ்லிம்ஸ்ல இருந்து எனக்கு நிறைய பேர் எதிர்க்க ஆரம்பித்தார்கள். പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരു വീട്, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വീട് എനിക്ക് ലഭിക്കാനിടയായി തീർന്നു. கடைசியாக எனக்கு ஒரு கிறிஸ்தவர்களுடைய வீடு கிடைத்தது. ഇവിടെയുള്ള അണ്ണാനഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യ ഫെലോഷിപ്പ് ഫോർ ദി വിഷ്വലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഫെലോഷിപ്പ് ഫോർ ദ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് என்று சொல்லி ஒரு குழு இருந்தது. அவர்களோடு கூட ஐக்கியம் வைக்க எனக்கு தருணம் கிடைத்தது. അംഗവൈകല്യമുള്ളവരുടെ ഇടയിലുള്ള സുവിശേഷ വേലയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. அந்த நாளிலிருந்து அவர்களோடு நான் இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். അവരുടെ ഇടയിലുള്ളതായ ഗ്രൂപ്പ് പ്രയറുകൾ എനിക്കുണ്ട്. ஆகையால் அவர்களோடு கூட நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். അനേകർ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നത് കാണുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. இந்த ஜெபக்குழுவின் நிமித்தம் அநேகர் இந்த விசுவாசத்துக்கு வந்தார்கள். നോക്കൂ, മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഊമനെയും കുരുടനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ഞാനല്ലയോ? மோசேயிடத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார், ஊமை உள்ளவர்களையும் செவிடர்களையும் சிருஷ்டித்தது யார்? நான் தானே. മോശ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കഴിയില്ല, ഞാൻ വിക്കനാ, ഞാൻ തടിച്ച നാവുള്ളവനാ, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല. ഒഴിവുകൾ പറയുകയാണ്. மோசே தான் ஒதுங்கி கொண்டான். நான் திக்கு வாய் உள்ளவன், ஆகையால் என்னால் பேச முடியாது என்று சொல்லி ஒதுங்க முயற்சி செய்தான். ദൈവം പറയുന്നു, അവൻ എന്തായിരിക്കുന്നു, മോശ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെ ദൈവത്തിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ വിളിച്ചത്. மோசே எப்படிப்பட்டவர் என்று ஆண்டவர் நன்றாய் அறிந்துதான் மோசேயை அழைத்தார். നിന്റെ കഴിവും നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും നിന്റെ യോഗ്യത നിനക്ക് എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്റെ ദൈവം നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ஆகையால் உங்களுடைய படிப்பு என்னதென்றும் உங்களுடைய திறமைகள் என்னதென்றும் என்ன இருக்கிறது என்ன இல்லை என்று எல்லாம் அறிந்துதான் ஆண்டவர் உங்களை அழைப்பார். ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഡിസബിലിറ്റി പറയരുത്. ஆகையால் ஆண்டவர் கூப்பிடும் போது நீங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க கூடாது. എന്റെ ദൈവത്തിന് നിന്റെ ഡിസബിലിറ്റി കേട്ടൂടാ. ஆண்டவர் கூப்பிடும் போது எதிர்ப்பு தெரிவிக்க கூடாது. നീ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണോ? എന്റെ ദൈവം നിന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ വലിയവനാ. ஆகையால் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க கூடியவனா இருந்தால் ஆண்டவர் உன்னை பாவிப்பார். ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ്. ஆண்டவருடைய ஒரே காரியம் கேள்விதான், நீ உன்னை ஒப்பு கொடுப்பாயா? നിന്റെ കഴിവുകളും എല്ലാം എന്റെ ദൈവത്തിന് അറിയാം. உங்களுடைய திறமைகள், உங்களுடைய எதிர்மறையான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிவார். പറയരുത്. ஆகையால் என்னால் முடியாது என்று சொல்லக்கூடாது. എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെന്ന് പറയരുത്. எனக்கு படிப்பில்லை என்று சொல்லக்கூடாது. എനിക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് പറയരുത്. எனக்கு திறமை இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது. എനിക്ക് കർത്താവേ നിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് പറയരുത്. எனக்கு ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்ய எந்த திறமையும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது. നീ ആയിരിക്കുന്നത് നീ അറിയുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ ദൈവം നിന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. என்னுடைய தேவன் யார் என்று அறிந்துதான் உங்களை கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார். നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൈലബിൾ ആയ എന്റെ ദൈവം നിന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശക്തനാണ്. தேவனுக்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுத்தால் போதும், அவர் வல்லமுள்ளவராக உங்களை பாவிப்பார். നീ പലപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ നീ അവൈലബിൾ ആകാതെ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ നീ ഡിസബിലിറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നിനക്ക് തരേണ്ടുന്ന പല ശുശ്രൂഷകളും മറ്റു പലർക്ക് കൊടുക്കും. ஆகையால் ஆண்டவர் உங்களை கூப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும் போது நீங்கள் தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுப்பதை விட்டு நீங்கள் உங்களுடைய பாதகமான காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஊழியங்களை கர்த்தர் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பார். மோசே நீ பிரவாச்சகனா,
മോശ നീ ഒരു ആത്മീയ നേതാവാണ്, പക്ഷെ മോശയുടെ മേൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയും കൂടി തരാമായിരുന്നു, അഹരോന്റെ ശുശ്രൂഷ. എന്തുകൊണ്ട് അഹരോന് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയത്? മോശ പറഞ്ഞു, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല, ഞാൻ കഴിവുള്ളവനല്ല, ഞാൻ തടിച്ച നാവുള്ളവനാണ്. അവൻ തന്റെ ഡിസബിലിറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ എടുത്ത് അഹരോന് കൊടുക്കാനിടയായി തീർന്നു. மோசே தன்னுடைய முடியாத நிலவரத்தை என்னால் பேச முடியாது ஆண்டவர் என்று சொன்னது நிமித்தம் தான் மோசைக்கு கொடுக்க வேண்டியதான ஆசாரியத்துவத்தை கர்த்தர் ஆரோனுக்கு கொடுத்தார். ஆரோனை கூப்பிட்டு அவனோடு கூட இருக்கும்படி செய்தார். தெய்வம் നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ? தேவன் உங்களை அழைக்கும் போது நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ദൈവസന്നിധി അത് അവൈലബിൾ ആകാൻ തയ്യാറാണോ? ஆகையால் உங்களுடைய பாதகமான காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അത് നിങ്ങളെ തകർക്കുവാനല്ല, അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു ഉദ്ദേശം ചെയ്യുവാനാണ്. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறதான ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் அது உங்களை தகர்க்க அல்ல, ആണ്ടവർ അതിൽ നിമിത്തം ഒരു നോക്കത്തെ നിറവേറ്റ വിരുപ്പമാ இருக்கிறார். എന്റെ ദൈവം എന്നെ ഒരു വൈകല്യമുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിന്നെ വലിയൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക്, എന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് കിട്ടാത്ത ആ വലിയ നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം എന്നെ ഈ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആണ്ടവർ എന്നെ இப்படி ஒரு முடியாதவனாய் படைத்ததற்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது. என்னுடைய பெற்றோருக்கு இல்லாத இந்த ஸ்லாக்கியத்தை, ரட்சிப்பின் ஸ்லாக்கியத்தை தேவன் இது நிமித்தம் தந்தார். ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അതേ അപകർഷാബോധത്തിൽ കുടുങ്ങി, അപകർഷാബോധത്തിനായി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ജീവിത കയ്പായിരുന്നു. ആ നിമിഷം ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ അപകർഷാബോധത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ശക്തിയുള്ളൂ, അത് നാസമായ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാണ്. ഒരു കാലത്തിൽ இப்படி ஒரு நிலவரத்து நிமித்தம் நான் அதறியப்பட்டு சோர்ந்து போய் இது என்னுடைய அழிவுக்கும் கொலைக்கும் காரணமாக நினைத்தேன். ஆனால் கர்த்தர் இதை மாற்றி என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமாக மாற்றார். அப்படி ஒரு வல்லமை உடையவர் இயேசு மாத்திரமே. ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വയം നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നോക്കി, നമ്മുടെ രൂപത്തെ നോക്കി ഒരു അപകർഷാബോധം തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ പറ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട്, പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ അപകർഷാബോധം എടുത്തു മാറ്റണമേ എന്ന്. ஆகையால் உங்களுக்கு ஒரு தாழ்வான மனப்பான்மை, நான் படித்தவன் அல்ல, எனக்கு அழகில்லை, எனக்கு திறமை இல்லை என்று சொன்னால் ஆவியானவர் இடத்தில் சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே இந்த மனப்பான்மையை மாற்றும் நீர் என்னை பலப்படுத்தும். ദൈവം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ്. நீங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது தேவனுடைய സ്വരൂപത്തിൽ தான். ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അവരിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനാണ്. ആകയാൽ ആണ്ടവർ ഒவ்வொருவருக்கும் ഒരു ഉരുവത്തെ തന്നதற்கு ഒരു നോക്കം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപയോഗമില്ലാത്ത, അത് ഹീനമാത്രമായി തീരുവാൻ എന്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. என்னுடைய தேவன் நீங்கள் உங்களுடைய சிருஷ்டிப்பினுடைய காரியங்களை பார்த்து அதில் அதறியப்பட வேண்டும் என்ற ஆண்டவருடைய நோக்கம் அல்ல. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ജീവിതത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നിത്യത. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്റെ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നിത്യതയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും, എന്റെ ശരീരം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നു, എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മേഘവാഹനത്തിൽ വരുമ്പോൾ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 35-ാമത്തെ അധ്യായം 5-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: അന്ന് അവന്റെ കണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല, കുരുടന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു വരും. അന്ന് മുടന്തൻ അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല, അവൻ മാനിനെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടുമെന്ന്. എന്റെ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത്, എന്റെ വൈകല്യം മുഴുവൻ മാറുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. நான் நம்புகிற காரியம் என்னவென்றால், என்னுடைய இயேசு மத்திய ஆகாயத்தில் வெளிப்படும் போது நான் அவரை போல் மாறுவது மாத்திரமல்ல, ஏசாயா 35-ாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி முடவன் மானை போல் துள்ளி குதிப்பான். அன்றைக்கு நான் என்னுடைய சரீரத்தில் நானும் துள்ளி குதிப்பேன் என்று நம்பி இருக்கிறேன். നോക്കൂ, എന്റെ കർത്താവിന് വലിയ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? என்னுடைய தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പുസ്തകത്തില് ഇത് ഞാൻ നിർത്താം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, 2-ാമത്തെ അധ്യായം 40-ാമത്തെ വാക്യം: അവൻ മറ്റു പല വാക്കുകളാൽ അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்போஸ்தலர் 2-ாம் அதிகாரம் 40-ாம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம்: இந்த மாறுபாடான சந்ததியை விட்டு உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அநேக வசனங்களினால் அப்போஸ்தலர் அவர்களை எச்சரித்தார்கள். എന്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണണം. ഞാൻ ഒരു പഠിച്ചിരിക്കുന്നതായ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബേസ് ചെയ്ത് ഏകദേശം എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള, ദൈവത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിലില്ല. நான் அநேக மதங்களை பற்றி படித்திருக்கிறேன், ஆனால் அநேக மத தலைவர்களை பற்றி படித்திருக்கிறேன். ஆனால் இயேசுனுடைய சுபாவம் உடையவர்கள் யாரும் இந்த உலகத்தில் கிடையாது. യേശു അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ്. தேவன் அதர்சனமான தேவனுடைய சொரூபியாக இருக்கிறார். அது ആർക്കും യേശുവിനെ അനുകരിക്കാവുന്നതാണ്. அது இயேசுவை பற்றி யாரும் இதை ஒத்துக்கொள்வார்கள்.
Praise the Lord. ഈ കർത്താവിനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ആകയാൽ இந்த இயேசுவை நாம் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Praise the Lord. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ஒரு நிமிடம் நாம் ஜெபிப்போம். Praise the Lord. Hallelujah. ആര് രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു, അതെ ആര് അപകർഷബോധത്തിലായിരിക്കുന്നുവോ, ആര് ദൈവവിളി കേട്ടിട്ട് അതിന് നിന്റെ പരിമിതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ, അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ് ഈ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുകയാണ്. റൈറ്റ് നൗ അത് നിന്റെ രോഗബന്ധനങ്ങളെ യേശു അഴിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അറഗമന ഹസ്തുന അരിഗചാദരച്ചസ്യലബലബ ശാന്തുരിഗിരിഗടഗന ജുഡം മനദരഗടഗദന ഹസ്തുന അരിഗദരച്ചസ്യലബലബ ശാന്തൻ. ആരാണ് രോഗബന്ധത്തിനകത്ത് ആയിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഹല്ലേലൂയ അതെ അവർ എവിടെയാണോ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത്, വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വെക്കുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് സൗഖ്യമായിട്ട് വ്യാപരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജനത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ. ആത്മാവിൽ വളരുവാൻ ദൈവം നീ ഒരു കൃപ ചെയ്യുമാറാകണമെന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ആത്മാവിനാലും അവർ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ.